السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عيد، محاضر في القانون الفرنسي في مجموعة القلادة، وكاتب صحفي وباحث دكتوراه في القانون العام. النهاردة المحاضرة الأولى في موضوع جديد. طبعا كان سبق وتناولنا أكثر من موضوع. النهاردة موضوع عن الضبط الإداري، la police administrative. Avec vous, Ahmed Aïd, maître de conférence auprès du groupe Al-Qirada, écrivain, journaliste au journal Al-Qirada, et également je suis doctorant en droit public. Aujourd'hui, on traite le sujet de la police administrative. C'est un sujet très important comme l'autre sujet, le service public. D'abord, on commence la notion de l'administration, de la police administrative. Qu'est-ce que ça veut dire la police administrative؟ ده هيكون موضوعنا النهارده عن الضبط الاداري، وهنبدا في اي موضوع في القانون لابد انك بتقف على فكره الموضوع او فكره العنصر اللي بتتناوله وبتعالجه. فطبعا انا بتحدث هنا عن الضبط الاداري، فلابد من الوقوف على فكره الضبط الاداري. نقرا مع بعض معانا النص. Le terme de police désigne l'activité réglementation. هذا هو الضبط الإداري، مفهومه بيتحدث عن نشاط، بيتحدث عن تنظيم. La notion de la police administrative, elle convient de distinguer le deux sens qui elle recouvre. D'abord, la distinguer de la police judiciaire, et deuxièmement, la distinguer la police administrative générale et autre la police administrative spéciale. إذا فلابد إن في البداية بميز الضبط الإداري عن الضبط القضائي، ده مختلف عن ده تمام. الضبط الإداري convient un rôle préventif، دور وقائي، دور تنظيمي، بينظم رتم الحياة الإدارية، بخلاف الشأن بالنسبة للضبط القضائي اللي يعتبر جزء من دولاب المؤسسة القضائية. C'est une partie de l'institution judiciaire, la police administrative. D'abord, pour la police administrative, le double sens de terme, le deux sens découlent respectivement de critères, le critère organique et le critère matériel. أنا بعرف الضبط الإداري من خلال معيارين أساسيين، معيار موضوعي ومعيار مالي. Qu'est-ce que ça veut dire le critère organique? De point de vue organique, la police administrative, la police est l'ensemble des personnels chargés de l'exécution de règlements et du maintien de l'ordre. On parle alors des forces de police, de corps de police. هكذا هو المعيار الموضوعي. المعيار الموضوعي بمعنى أن الضبط الإداري هو مجموع العاملين المكلفين بتنفيذ اللوائح وبإقرار النظام العام. بمعنى إيه؟ لو تحدثنا باللغة الدارجة، إذا أنا بتحدث عن مين؟ إذا كنت أنا بتحدث عن موظف منوط به تنفيذ اللوائح، أو زي ما بيقولوا إنفاذ القانون، ومنوط به الحفاظ على النظام العام، إذا فأنا بتحدث عن مين؟ Des forces de police, de corps de police. Voilà le critère organique. Le critère organique, d'abord, par le critère organique, la police est l'ensemble de personnel chargé de l'exécution de règlements et de maintien de l'ordre. On parle alors des forces de police au corps de police. D'un point de vue matériel, la police consiste dans une activité des autorités administratives. هذا هو المعيار المادي. البوليس أو الضبط بيكمن في نشاط السلطات الإدارية. D'un point de vue matériel, la police consiste dans une activité des autorités administratives dans ce sens qui est le plus important en droit administratif. Pourquoi ce sens le plus important en droit administratif? Car elle désigne une des principales activités du gouvernement et de ses représentants. L'ensemble des interventions administratives, c'est-à-dire des interjections qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public en apportant les limitations et libertés des individus. Par exemple, la police de la chasse,
la police de dépit de boissons، la police de circulation. هو هنا تحدث عن مسوغات ما أهمية هذا المعيار على وجه الخصوص. المعيار الموضوعي بيتكلم عن عضو، بيتكلم عن الموظفين المنوط بهم تحقيق الحفاظ أو صيانة النظام العام أو الحفاظ على النظام العام. بالنسبة لهذا المعيار المادي تحدث عن أهمية هذا المعيار المادي لأنه بيضبط إيقاع الحياة من خلال مجموعة القيود المفروضة على الحريات العامة. وهنا بدأ يصنف لي صور الضبط الإداري وقال la police de dépit de boissons، la police de circulation، la police de la chasse. la police de la chasse اللي هو الضبط الإداري القائم على تنظيم عمليات الصيد البري. وكذلك la police de dépit de poissons اللي هو الضبط الإداري اللي بيتولى الرقابة على محال بيع الخمور في فرنسا. وأخيرا la police de circulation اللي هي شرطة المرور أو بوليس المرور. هنقرأ تاني مع بعض النص وأرجو أن يكون في تركيز على اللفظ وعلى المعنى وعلى تكوين الجملة. بنقول d'un point de vue matériel. La police consiste dans une activité des autorités administratives. C'est en ce sens que le plus important est le droit administratif. Pourquoi? Pourquoi ce sens qui est le plus important en droit administratif? Car elle désigne l'une des principales activités du gouvernement et de ses représentants l'ensemble des interventions administratives, c'est-à-dire des interdictions, les limitations, des interdictions qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public. Voilà, c'est-à-dire des interdictions qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public. Le maintien de l'ordre public en apportant des limitations aux libertés des individus. Par exemple, la police de la chasse, la police de dépit de poissons, la police de circulation et en ajoutant que les limitations sur la liberté de l'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, etc. وأستطيع أن أضيف إلى هذا القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الاجتماع إلى آخره. ده بالنسبة لمفهوم الضبط الإداري، واتكلمنا عن معنى الضبط الإداري واتكلمنا كذلك عن معياري الضبط الإداري، لأن هؤلاء كلا المعيارين هما اللذان يميزان الضبط الإداري، سواء المعيار الموضوعي واللي ذكرنا وقلنا la police est l'ensemble des personnels chargés de l'exécution de règlements et de maintien de l'ordre. On parle alors des forces de police au corps de police. D'un point de vue matériel, la police consiste dans une activité des autorités administratives dans ce sens qui est le plus important en droit administratif, car il désigne l'une des principales activités du gouvernement et de ses représentants l'ensemble des interventions administratives, c'est-à-dire des interdictions, des limitations, des interdictions qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public en apportant des limitations sur les libertés publiques, par exemple la police de chasse, la police de dépit de poissons et la police de circulation, en ajoutant les limitations sur la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de la manifestation. أشكركم على حسن الاستماع ونكمل في محاضرة قادمة بإذن الله. Je vous remercie de votre attention.